friendly ka-farmers, Konsehal Victor Mosquero Padranilla para sa isa na namang talakayan sa Sangguniang 2026. At sa atin ng ating Honorable Vice Mayor, Attorney Maria Teresa Dadibas Constantino, kasama ng ating 16th Municipal Council. Vice, would you like to give our viewers and listeners? Hello! Happy Love Month sa ating lahat. I hope na sa ika-4 na episode ng ating talakayan sa Sanggunian, marami kayong natutunan at not just to learn from the talakayan but also for the compliance of the regulation na gustong i-push ng ating 16th Sanggunian to protect and to promote further the general welfare of our people. Thank you. Thank you, Honorable Vice Mayor, Attorney Maria Teresa Dadibas Constantino. Nandito sa Vice para gabayan tayo sa ating talakayan sa Sanggunian ngayong hapon. Of course, kasama natin ang mga guest councilors natin upang pag-usapan natin ang isa na namang naipasang napaka-importanting batas or ordinansa dito sa ating munisipyo ng Malungon. At yan ay ang tinatawag na Chainsaw Regulation Ordinance 2025 of the Municipality of Malungon, authored by our kabatas ni Honorable Mark Henson Villarreal. And kasama natin ang ating mga guest councilors, the Honorable John Ken Escalada, the Honorable Sweetimi Galang Lagorder, the Honorable Jericho Taguyan. And of course, we have a special resource person for this talakayan sa Sanggunian, our Municipal Environmental Natural Resources Officer, Ma'am Perlene. Hello! As what I have said, mga kabatas, sa pag-usapan natin ngayon ay ang tungkol sa ating Chainsaw Regulation Ordinance of 2025, authored by the Honorable Mark Henson Villarreal. So, without much ado, from the author himself, the Honorable Kabatas na Mark Henson Villarreal, habang nagkakapika dyan. Why did the Sangguniang Bayan see the need to pass a local ordinance or policy given that there is already a national law, particularly Republic Act 9175, otherwise known as the National Chainsaw Act of Philippines? Ito ang Vice Mayor, sa mga kauban na konsehal o Ma'am Perlene, o sa mga viewer may hapon. Bisan to, naduna tayo Republic Act number 9175 o Chainsaw Act 2002 nga mao ang national law nga nag-regulate sa panag-iya sa paggamit sa chainsaw, pero usab nga ang epektibong implementasyon niini nagadepende gyapon sa lokal nga pagamahanan. Ang munisipyo sa Malungon adunay lapad nga kalasangan, kabukiran ug agriculture areas. Tungod niini vulnerable kita sa illegal nga pagpamutol sa kahoy, paggamit sa unregistered nga chainsaw ug operasyon nga walay hustong monitoring, labi na ang magagmay o kumpak o BB chainsaw nga dali patago o gamiton sa sayop nga pamagi. Kini nga mga kalihukan dili lang makadaot kina sa kinayahan sama sa kalasangan, watershed o yuta, kundi makapahasol usab kini sa katawhan sama sa mga aksidente, peligro nga operasyon doon sa eskwelahan, simbahan o komunidad. Ang ordinansa dili mo puli sa national law, kundi mutabang o mo palig-on sa Republic Act 9175, pinaagi sa mandatory nga municipal registration, pagbutang og local monitoring ug tagging system, paghatag og gahom sa Minro, barangay ug PNP sa klaro ug lig-on nga enforcement. Ug gulay ang mas lig-on nga koordinasyon tali sa LGU o DNR. Busa gipasa kini nga ordinance aron i-localize ang enforcement, tabunan ang mga kakulangan nga monitoring o panalipdan ang kinaiyahan o luwasan sa atong katawhan. Uyon sa gahom nga gihatag sa Local Government Code of 1991 kabatas. Yes, comprehensive. You mentioned, Kabatas, that the municipality of Malungon is one of the municipality who has the largest land area and also protected area. Maybe not from our metro. There is a specific data that the LGU has, the numbers of respective protected area in the municipality of Malungon. We have this Mount Matuto Protected Landscape. It is protected under INAIPAS Act. Aside from that, also an ongoing, the Mount Matian Complex will about to be declared as the protected area here in Malungon. And of course, recently, the Sanggunian declared our Nanima watershed one of the LCA or local conservation area here in Malungon. Going back to our author, in as much as we're regulating
the usage or the possession registration of this chainsaw for the consideration also of our simple farmers and orchard owners and also those person or licensed wood processors who use chainsaw for legitimate purposes. So what are the assurance also of these sectors? Klaro sa ordinance, dili tumong sinutan ang liti mong mga magamit og chainsaw. Labi na ang mga mag-uuma, orchard owners, licensed wood processors sa tinuod. Kini nga ordinance nagahatag og proteksyon og klarong giya para sa lahat. Una, ang ordinance klarong naglista sa mga tao nga otorisado sa paggamit sa chainsaw. Lakip na ang orchard o fruit tree farmers, industrial tree farmers, o licensed wood processors nga dunay legal nga dokumento gikan sa DNR. Ikaduha, naghatag kini og klaro, sayon o transparent nga proseso sa pagrehistro aron ang litin mong user makakuha og barangay clearance, mineral registration, mayor's permit o DNR certificate of registration. Sa katapusan, pinaagi sa pag-regulate sa illegal nga paggamit sa chainsaw, ang ordinance nagpanalipod sa lehitimong mga nagagamit batok sa sayop nga suspitsa o harassment. Klaro ang linya sa legal o illegal nga paggamit ug ang musunod sa bala o dili angay mahadlok. Thank you, Kabatas. So, clear kayo, no? We are regulating the use of registration, not just registration, but the use of chainsaw operators and owners. Hindi lang doon sa mga timbers natin, but also sa mga fruit clearing or orchard na mga tanim natin or ng mga kahoy. So, our Menro, do we have a record at this juncture of time kung ilan yung na-registered na in the municipality of Malungon na mga chainsaw? We have this registry database as to the how many chainsaw are registered in our municipalities. So not just municipalities, but this record is per barangay also. So as of now, we have 50 registered chainsaw units in our municipality. All 31 barangays. Yes po, and the highest po so far. Pwede natin mapangalanan kung ano yung barangay na may most number of registered chainsaw. Sa ngayon po, yung pinakamarami na na-register is yung barangay Panamin po natin. Oh, mayaman. Yun ang We Panamin. commend the people of Barangay Panamin headed by Kapitana Ana Marie Manambay na talagang intindihan ng ating mga chainsaw operators or owners ang importance ng pagrehistro ng kanilang mga gamit. Thank you for that information. Thank you, Menlo. Thank you, Vice, for the supplementary explanation. Under this ordinance, mga kabatas, who is or who are authorized to possess chainsaw? Because we have the consideration of the residents or non-residents of the municipality. And may we know further what are the types of chainsaw are there in the market? Maybe ask our kabatas na John Kins Calala. Good afternoon, Vice. Good afternoon, my colleagues in 16th Municipal Council present, to Ma'am Carlene, our Menro, and to our Kabatas Victor. Sa lahat ng viewers, good day sa atin. Happy Valentine's. Happy Valentine's. Balik tayo sa question ni Kabatas Victor. Under this ordinance, particular in section 4 the scope, this ordinance applies to all persons. So Yes. lahat, residente man or non-resident who owns, possess, operate, or to use chainsaw within the municipality of Malungon. And the follow-up question is what type of chainsaw? Yes. We have mini chainsaw and a regular chainsaw. Covered yan lahat. Yung mini yan yung baby Baby. chainsaw. So, ibig sabihin, baby, may daddy. So, ang hinahanap na lang natin. Mama. Si Mami. Chainsaw. Pwede. Yes, going back to the main topic, you have made mention about residents and non-residents of the municipality when it comes to registration. When a particular individual is coming from General Santos City and his or her chainsaw was already registered in General Santos City, is there a need to register again? Yes po, actually, per jurisdiction po yung registration natin. So if this certain individual coming from General Santos City wants to cut trees here in Malungon, he or she should register her chainsaw units in this municipality po. Thank you
you so much. Oo, kasi kung pakinggan natin yung sagot kanina ni Konsehal Ken Escalada, hindi lang yung may-ari ng chainsaw na taga Malungon, kundi even yung mga operator na taga ibang lugar na papasok sa ating area. Yes. Kailangan magpa-register. Kaya yun yung explanation ni Menro sa atin. Dagdag po. Yes, karagdagan information. As long as registered sila sa local, meron natin at saka sa DA. Yes. Okay, thank you. So, what are the documents needed for the registration of chainsaw with the municipality of Malungon and, of course, with the Department of Environment and Natural Resources? And may I also add why there is a need for a municipal registration based on the ordinance that is being required before having a registration from the DNR and how this actually works? Maayong hapon sa Maayong tanan. hapon. Happy Valentine's Day, guys. Happy Valentine's Day. Sana in love tayo. So sa tanan nga municipal councilor na presence, happy Valentine's and good day, and to our guest for today, no, si Ma'am Bernie. Of course, kabatas makita nato dira sa section 7, letter A sa ating mga ordinansa na kinahanglan sa tanan nga chainsaw operators and owners, kinahanglan nga naa sila certificate of registration. Gikan sa ato ang munisipyo, pinaagi sa opisina sa ato Menro, o kinahanglan po nila magkuha og certificate of registration nga gina-issue sa DNR. So kung mangutana ka kabatas, unsa ang mga requirements sa gusto magkuha o certificate of registration, kinahanglan lang nila ang tatlo ka butang. Una-una, kinahanglan na naay detailed specification ang chainsaw, kung asa irehistro, including ang brand, ang model, o ang area or location kung asa ni siya gamiton. Of course, ang pangalan sa owner o kinsa ang mugamit ani nga chainsaw. Ikaduha, kinahanglan na naay proof of ownerships, such as naaba sila resibo sa pagpalit ani nga chainsaw, o naabay deed of sale or any other similar documents nga nagpamatuod na ilahag yun ang chainsaw, Vice Mayor. And of course, kinahanglan dili gyud nila kalagtan nga moadto gid sila barangay, no, kay makatabang pud sila sa income sa barangay, kinahanglan nila magkuha og barangay certification to supplement nga gikan gyud sila ana nga barangay ug dira nila gamiton ang chainsaw para sa ilahang operation. And another requirements ka batas, kinahanglan nila mag-fill out og form, no, dito na ni siya sa Senro, ug kinahanglan nila mobayad og 500 pesos para sa Senro. Gusto ko nang klaruhin, Kabatas, Yes, no? yes, Kasi nasabi ni Kabatas, Kapitana Sweet Inigalang Lagarder, na kailangan natin kumuha ng barangay certification as part of the requirements doon sa registration. Yes. Now, kung ako taga-barangay poblasyon, iparehistro ko yung chainsaw ko, pero gagamitin ko sa barangay Manamin or barangay Tamban, hello pala sa ating Konsehal Erwin Asgapo na nakikinig sa gilid, kukuha ba ulit ako ng barangay certification? Dili na siguro Vice Mayor nga magkuha dito sa registration. Pero kung gusto ka mamutol dito sa ubang barangay, magkuha lang kag certification nga pamatuod diri sa munisipyo nga pwede ka magputol. Mas matubag ni Menro ang ato ang pamutanan. Maayo nga na si Menlo. Yes, para sila man Joy mag-implement Yes, sa amin. para maklaro na to ang word nga mamutol. So, if you are registered in, let's say, Barangay Tamban, and you want to pa in Algican, there is no need for you to get the same registration since naaraman sa munisipyo within the jurisdiction of the municipality of Malungon. Pero as the dichotomy of this, that's a different story. So, kung asa ka magputol, dito jud magbuha og barangay certification to suffice, to supplement para sa needs sa ang issuance sa Menro certification. Hindi na siya under sa chainsaw registration, kundi dito na sa atong balaod regarding sa interposing no objection sa cutting of trees. Sabi ko kanina for the outset of the discussion na maybe in the future we can collaborate. Parang i-codify natin yung in-ordinance and this registration of owners of change ordinance kasi there are questions na doon magpunta sa INO. There are questions in this ordinance na doon masasagot. INO ordinance or interposing no objection ordinance. Yun yung ibig sabihin ni Kabatas Nonos. Yes. So, we are planning, ang Sangguniang Bayan, nagpaplano na i-codify yung environmental regulation nato. Nga, apart from this ordinance na gina-explain namin sa inyo, the chainsaw registration ordinance, kung magkaroon ng mga cutting of trees sa ibang barangay pero registered na yung chainsaw, papasok naman yung isa nating ordinance, yan yung interposing no objection ordinance para ang barangay.
barangay kung saan located ang activity for the cutting of the trees. Doon kukuha ng barangay certification para ipaalam sa barangay na may clearance yung pagputol dahil may mga responsibilidad din na gagawin ang mamumutol ng kahoy dahil gusto natin ma-preserve pa rin yung forest, ma-preserve pa rin yung community doon sa kung ano ang sitwasyon niya and para ma-enjoy na future generation yung natural trees natin sa community. Thank you, And, Metro! Thank you din sa ating sponsored committee, Committee on Environment headed by Honorable Sweetly Galang Lagundo. And I thank you. Pwede na malaman ang mga guest counselors at kabatas dito. Si May Mike na. kailangan kasi mas sila ang nakakaalam sa deliberation. Always remember, always remember. The letters, we can discuss that to all of you. Mababasa natin yan. But importante na nakikinig at na nandito ang presence ng ating mga legislators because there is this universal maxim in statutory construction that it is not the letter that killeth, but the spirit that giveth life. So, hindi yung kung ano yung nakasulat lamang, pero kung ano ang intention at motibo ng mga lawmakers bakit nagawa yung batas na yun. Kaya ini-explain natin. Thank you so much, Kabatas na Vice Mayor Tessa. Mga Kabatas, at our viewers and listeners, this is a registration or the regulation ordinance. And speaking about registration and permits, so may we know from our Kabatas na Sweetly Micano, how much would it entail sa ating mga owners, particularly on the residents or the non-residents, and what are the validity of this registration and permits, and is there a process on the renewal of this registration and permit based on the provision of the ordinance? Thank you so much, Kabatas. No, makita ko na ito dira sa Section 7, letter C sa ating mga ordinance, sana na ay kalahian yun kung taga-malumon ka or outside malumon ka kung pila ang mga kabayaran. Kung taga-malumon ka, mabayad lang kag 1,000 pesos for mayor's permit and 500 pesos for the registration. And kung dili ka taga-malumon, magbayad ka og 2,000 pesos for the mayor's permit and 1,000 pesos para sa menro registration. Kung gani siya, Kabatas, no, pag i-renew ni mo ni katong 1,000 pesos na lang for malumon and outside malumon nga 2,000 na lang ilahang bayaran kay ima-waive na tong registration nga ginapangayo para sa menro. Ug kani siya valid for 1 year. Maybe not from our end, what is the idea behind the imposition of 1,000 pesos for the resident and 2,000 pesos for the non-resident? It is also embedded in our municipal tax ordinance. So, doon talaga naka-base itong payment no, sa resident and non-resident. No? With regards to the payment packet, mas mahal yung non-resident. Of course, we will give priority naman sa ating residente mismo dito sa Malumon. And itong fine, just a reiteration, doon sa sagot ni Menro, ang nabutang registration fee na 1,000 and 2,000, depending on the cases, hindi yan nilagay lang ng 16 council sa ordinansa, kundi nakabase siya sa previously enacted na tax ordinance. So, dahil yun ang nakalagay sa tax ordinance natin dated 2021, yun din yung nilagay na registration fee sa ordinance na ito. Wala talagang increase, kaya maunag yun na ang nakabutang sa adult tax code. So ibig sabihin, all provisions are locked with specific legislation in the form of ordinance. And in this case, our revenue code of the municipality or the tax ordinance of the municipality of Manila. Thank you. To our Kabatas na Janet Escalada, speaking of the violations of the chainsaw owners, what are the common violations that the chainsaw owners should be careful to avoid with, and particularly the tampering of serial numbers and the registration tags? Why is it considered a serious offense? Under this ordinance, in Section 8, common violation ng mga operators, siyempre using of unregistered chainsaws, operate without proper local or DENR permits. Yes, tama yung sinabi mo, yung tampering the serial numbers or registered tags, using chainsaws in prohibited areas, and transfer of chainsaws without authority. The second na tanong mo, Kabatas, why it is a serious criminal offense? Because tampering of chainsaws engine and registration tags is a serious criminal offense because it is direct attempt to circumvent the law against illegal activity.
Yes, We yes. will not allow anybody to circumvent the law Yeah. at the expense of the forest of Malungo. We have to protect our forest for the next generation to enjoy. Yeah, going back, for our Menro, is there, out of like 50 owners registered municipality, is there a record for violation? So far out of those 50, so far wala pa naman po. They are really into following sa kung sa man ang naasa to ang ordinance or not just ordinance but also on our RA 9175 or the Chainsaw Act of 2002. Yung mga hindi pa na-registered, yun, dapat magpa-register na kayo ng chainsaw niya. Hello. So in essence, kung sundan mo yung sagot ni Menro, the proper question should not be, may nag-violate na ba dun sa 50 na chainsaw registered owners? Kasi nagparehistro sila dahil they want to comply with the ordinance. Nagparehistro sila because they are responsible owners of chainsaw. Yeah. Kaya naghe-hello si Menro sa mga hindi rehistrado. Yun yung mga may violation. Yun yung mga dapat magparehistro kung in good faith talaga tayo sa ating pagbili ng chainsaw. Maging responsable tayo. Exactly, kabatas na Vice Mayor Tessa. But this presentation may be thinking of the ILO ordinance, the violation on the operation of the chainsaw owners, not on the registration. So, Yeah. before giving the certificate of registration coming from our office, so we made sure that these owners are already well informed about nga that dili dapat magputol o kahoy without proper permits. So dapat kaakibat aning registration sa inyong chainsaw, magkuha nyo dapat kung may magpaputol o kahoy, pangutan kung sa naa ba ni permit to cut ang inyong kahoy. So dili automatic kay registered na ang chainsaw, pwede na dayon magputol. So gina-inform na namo sa ila bago na namo sila ginatagaan og certification, at least aware sila, so kabalo sila kung asa ang ilahang limitasyon. So dili porket na rehistro na pwede na magputol, dapat may kaikibat ang putlong nga kahoy na permit to cut. I would like to ask permission to go out our comfort zone a little bit, kabatas na bahay, because we were talking of the residents and non-resident owners. What if specific chainsaw unit or owners have a violation in other municipality and apply a permit in the municipality of Malungo? How would the Minro consider that, or the LGU would consider that? If this individual has already a violation from other municipalities, I believe kung may violation na doon, i-confiscate naman agad yung chainsaw. So, by that, yung chainsaw na confiscate na, and not just the chainsaw, but also the owners involved, ma-fine na siya o kaso. Rare na kayo ang case na kato siya maka-apply po siya kung diri sa tuwa. Pag ma-confiscate na kayo, apil man siya makasuhan po, kaya siya man ang tagiya sa chainsaw. So when there is a violation, basically there is penalty for that. So may I ask our committee members, may I throw this question to our Kabatas with Jericho at Antulis. What are the penalties for the violation faced under this ordinance, and what are the specific offices responsible for the implementation on the ground? Thank you, Kabatas, and happy Hearts Day, Vice, happy the sponsoring committee, and also our special guest, our Menro, Ma'am Perlin. So, balik tayo sa tanong ng ating Kabatas. Ang penalty sa sinumang lalabag sa ating ordinansa ay magmumulta ng 2,500 pesos. Pangalawa, revocation ng mayor's permit. And pangatlo, i-confiscate yung chainsaw ng owner. And also, i-refer ito doon sa ating DNR for further investigation or action under Republic Act 9175 or the Chainsaw Act of 2002 at iba pang applicable laws na na-violate ng ating operator. At sa pangalawang tanong naman is sino yung responsible na agency? Basically speaking, nandito yung ating Menro, so the Municipal Environment and Natural Resources Office ang lead agency, kauban o kaabag ang atong Philippine National Police, atong liga ng mga barangay, and our Centro Glan, and atong mga barangay local government units para sa on the ground implementation and enforcement. Sabihin, when there is a violation, there is a specific penalty for that matter. And as what have you manifested a while ago, that the chainsaw will be confiscated. So what will happen to the confiscated chainsaw, and what is the role of the DNR? Once the chainsaw is confiscated, so it is already on the part of the DNR to file a case. So case na dayon ang i-file, and then yung chainsaw, dili na to niya makuha siya balik. So dito na siya sa custody sa DNR.
What if a particular owner has a 5 chainsaw and ito yung confiscate? Is there a possibility na pwede pa niya magamit itong other 4 chainsaw registered in the municipality? If it is under his name po, definitely, dili na siya kay siya mismo mafailan po siya og kaso. Appeal sa confiscated nga other chainsaw unit niya. Going forward to the environmental and community impact of this ordinance, may I know from our Liga President, since our Kabatas is responsible for our 31 barangays of the municipality of Malungon, how does this ordinance help prevent illegal logging and protect Malungon's forests? Matabangan yun sa amin na ordinansa na ma-prevent ang illegal logging diri sa Malungon, and by strictly regulating the ownership, registration, and use of chainsaws by requiring registration permits. So, buot pasabot, kung wala kay permit, dili ka pwede mamutulog kahoy diri sa munisipyo sa Malungon. So, pinaagi ani ng ordinansa kabatas, Vice, no? Mas natabangan nato ang kinaiyahan sa Malungon o mas naprotektahan din nato ang kinaiyahan sa Malungon. So, daghan kayong salamat sa 16th Municipal Council sa maayo-kaayo nga inisyatibo ng paghimuan ng ordinance. Speaking of registration, environmental protection, and public concern versus livelihood batas na sweeping guidelines, in what ways does the regulation balance environmental protection and livelihood aspects naman or needs of our citizens, particularly those chainsaw owners and possessors? Na-remember na akong kabatas sa akong barangay na ay isa ka licensed chainsaw owner nga naapod siya certificate ikan sa Menro nga mamutulog kahoy. Isa siyang giingon sa kuha, unfair sa mga lisensyado nga chainsaw nga murag mapakyan ni panginabuhian kay naay mga operator na dili siya rehistrado. So pinaagi ani nga ordinansa matabangan nato ang lokal sa Malungon no nga katong mga nag-process og mga kahoy para gamiton nila sa paghimo og mga furniture. Kung unsa man nga butang nga pwede nato magamit ang kahoy, mas dako ang natabang ani sa ilaha kay tungod mas tapog nga nato ang pag-misuse sa ato ang kahoy nga naa sa mismo sa atong forest diri sa Malungon. And of course, dako kaayo ang ato ang pagtan-aw nga kani nga ordinansa aside sa mabalance gid niya ang ecosystem sa Malungon, mas matabangan pa gid niya nga ma-promote nato ang livelihood sa taga Malungon. Thank you so much. So there is no conflict of interest at all with regards to the implementation of this chainsaw regulation ordinance. So going back to our author himself, what should the chainsaw owner do in order to be compliant with this ordinance? Aron masiguro nga compliance sa ordinance ang mga tagiya sa chainsaw, kinahanglan gyud nga i-check ang ilang dokumento. Kinahanglan nga na sila valid nga DNR certificate o registration, mayor's permit, mineral registration, barangay clearance. Kung kulang o expired ang ilahang mga dokumento, kinahanglan dayon mag-apply o mag-renew. Ikaduha, i-rehistro ang chainsaw sa Mindro. Ang tanan nga chainsaw nga gamiton sulod sa Malungon, kinahanglan ma-registered sa Mindro. Katulo, siguruha nga naay official sticker or tag. Ang rehistradong chainsaw kinahanglan adunay Mindro issue sticker or tag nga klaro ug dili tamperado. So ikaupat, ang chainsaw kinahanglan gamiton sulod sa ideklara nga lugar para sa legal nga aktibidad, pag-uma, pruning, legal timber processing ug uban pa. Tuyon sa DNR nga standard. Kalima, mag-renew sa hustong panahon. Ang mayor's permit, Mindro registration valid sulod sa usa ka tuig. Ug kinahanglan i-renew sulod sa 30 ka adlaw sa dili pa ma-expire. The main kasi nito, purpose of the ordinance, not just registration, but the bottom line is protecting our natural resources, particularly the forest land or the timberland. So in this ordinance, how would also ensure the public or the community in helping our local government unit in reporting to proper agency the violations or violators? Ang pagpanalipod sa kalasangan dili lang responsibilidad sa gobyerno, kini responsibilidad po sa ating komunidad. Ang publiko katabang pinaagi sa pag-report sa illegal na paggamit sa chainsaw. Kung makita sila o pagputol o kahoy nga walay klarong permit, operasyon nga kadudahan, chainsaw nga walay registration tag, i-report na yan sa Mindro Malungon, barangay officials, sa ato ang PNP. Kung ikaduha, dili pagpalit og illegal nga kahoy, likayin ninyo ang pagpalit og timber o kahoy nga walay klarong giikanan o permit. Ikatulo, pag-appeal sa environmental program. Puntahan nato ang tree planting activities, forest protection campaigns, information drives sa barangay.
No, ikaupat, ang paghatag og impormasyon sa tinud-anay, ang pag-report sa kinahanglan responsably o tinuod nga aron malikayan ang sayop o akusasyon mo lang nakabatas. So, for our main role of the municipality of Manungon, this is an environmental concern. From a Menro's point of view or standpoint, what are the specific forest and ecological problems in the municipality of Manungon does this ordinance really aim to address? I believe that this ordinance gears toward eliminating illegal logging and any forms of forest destruction. So by using or through the use of unregulated chainsaw units. So I am calling everyone, climate change is happening. Our forest is degrading. So let us help one another. Let us let us unleash the eco warrior inside of us and be an agent of change, especially nowadays that our forest needs a guardian. So I believe so dapat isa na dito. We will protect the remaining forest, not just for us, but also for the next generation. How would Menro practically monitor the operation of the chainsaw, particularly on illegal logging purposes? The registered chainsaw will not involve in illegal logging and prohibited reserve or protected area. Okay, thank you. First, we have this registry database on our office. Those chainsaw registered, meron po tayong data sa office natin. And aside from that, we also have this identification tags coming from the CENRO or DNR. So katong mga registered, binabutangan din lang siya sticker para ma-identify if that unit is registered or not. Another thing, we have this interagency enforcement or the joint enforcement with the PNP, CENRO GLAN, and our LGU of course, para mas madali. Kasi kung LGU alone lang, kung LGU alone lang, hindi natin makaya if without the collaboration of key offices po natin. And we also have this community reporting, which is very effective nowadays through the aid of cellphone, yung messenger. So yung mga mag-call lang po sila sa ating office, or any hotline po, minsan sa PNP, and then so upon receiving the information with the team, sa enforcement team, we will go directly to validate kung ang information ba is valid or not. So, ganun po yung ginagawa natin sa ngayon para mas masiguro natin na walang mga operators or mga illegal operators dito po sa ating munisipyo naman po. To suffice the request of the Menro, what is the immediate steps should the chainsaw owner should do with the Menro in order to avoid penalties and violation and to be compliant with this ordinance? Basic, they must register their chainsaw units in our office. Before registering, they should visit our office for the requirements para ma-comply nila necessary requirements and proceed na sila for the registration ng kanilang chainsaw units. Hello mga kabatas, on February 27, we will also have this one-stop shop chainsaw registration in Sanken Arena 8 to 5 din po. So doon na po si CENRO, andun na din si PNP, and parang isang shop na lang doon. After that, registered na yung units nila. Pero they have to bring their chainsaw units. Wag lang yung blade lang po, yung yung kaha na lang ang dalaon upon registration. Thank you. Kasi nandun yung parang sa sasakyan, Yes. may stencil. Stencil. So, kayo na yung magkuha ng stencil. So, the most awaited moment. Is it? Yeah. Gusto kong basahin yung question ko sa ating kabatas ng Vice Mayor Tessa. Vice, why is it important for Manungon to strictly regulate the ownership and use of chainsaws, especially in protecting our forests and the environment? Malungon is the only landlocked town in the province of Sarangani. Our asset, apart from the culture and amazing craftsmanship of the Gaanan Taga-Kaunog community, is our natural forest. You see, sa tanan nga kalupaan sa probinsya ng Sarangani, ang Malungon ang may-ara sang pinakalapad nga lupa, 89,663.33 hectares. Daw pila na ka probinsya, ang isa naton ka barangay, daw isa na ganit ka munisipyo kung kalaparon sa kalupaan ang aton istoryahan. So, we are always looking into preparing our current situation for the next generation. And pag-uusap doon ang pamangkot, nga ini importante. Gusto ko anay pasalamatan ang 16 Sangguniang Bayan sa pag-aproba, pag-porta sini nga ordinansa nga ang main author is ang aton nga konsehal Mark Henson Gonggong Villarreal. Ini nga ordinansa
sa ako na nga gihambal kaina, this is to protect our watershed. It is important because this prevents floods and landslides, it supports agriculture, and it sustains biodiversity. When chainsaws are used illegally and without regulation, nagagamit siya nga tool for unchecked logging that could lead to environmental degradation, loss of livelihoods, and increased vulnerability of our communities to natural disasters. So makita natin sa palibot, may mga area kita nga somehow no, mapansin natin kung magpalupad kita sa drone, kinahanglan i-revive, kinahanglan tamnan liwat. Kay may ara kita iban nga mga area nga nasobrahan na po sa commercial farming, kailangan naton balikan kag tamnan sang mga kahoy para maproteksyonan ang aton nga mga kabukiran laban sa mga kalamidad. Ano ang unahon naton? Unahon naton nga marehistro ang rason nga aina mautod tungod sinang gamit na ginatawag naton chainsaw. So irehistro naton para appeal na lang pod orient sa mga tag-iya na kung gusto naton mamutol sang kahoy, may ara pod kita isang ka ordinansa nga kinahanglan kuhaon para sa cutting of trees. Kag sa pag-cut sa mga kahoy, may ara pod sa mga responsibilidad ang tanan bilang ginatawag na guardians of the forest nga mag-replant para kung may mautod nga kahoy, may ara man nagasunod para hindi madula ang namit na ang mga kakahuyan nga gina-enjoy naton as shade, natural shade, as protectors of our forest or our watershed o kung ano pa ang silbi sining mga kahoy na rin. So that is some of the reasons why this is very important. This is an important ordinance to protect our forest and our environment. So yun lang siguro muna ang aking masasabi. Yung kabatas na Vice Mayor Tessa, while the national government or the national capital region or the greater Manila, should I say, having problem with flood control issues here in the municipality, trees, forests, timberlands, we consider those as natural flood control. Yes, indeed. So, Vice, in finality, what is your final message to our chainsaw owners and the Malamunians and the community in general with regards to registration, compliance, and the role of the owners and the community in preventing illegal logging in the municipality of Manila? Nagustuhan ko ang gihambal kainan ni Menro, no? Rigid man siya, nagsigurado nga ang ordinansa nga aton nga nahimo hindi masayang, pinaagi sa maayo nga implementasyon sa Executive Department, arigid siya nga magpabaluman sa katawhan para hindi man makibot sa implementation. And nagustuhan ko ang gihambal ni Menro Ms. Chola kaina that all of us, we have the responsibilities to be called guardians of the forest. To our chainsaw owners and operators, I urge you to fully comply with this regulation. And I hope nga you will not treat this ordinance as a burden. Rather, treat this as your contribution to protect the environment and to secure the future of the future generations. Also, sa pagtinabangay naton nga maging guardians of the forest, magkaroon kita sa striking balance between development and environmental protection para sa subong kag para sa buwas damlag pa sa mga kabataan. I hope sa pagsabat kaina ni Menro sang tumunggid sa ordinansa and very comprehensive yung explanation kaina ni Konsehal Villarreal nga nahimo ini nga ordinansa. Tani we share that same appreciation. Ang aton nga paglantaw tani pareho na pinaagi sa pagdusog sini nga ordinansa kag pag-implement sang tarong sa Executive Department, we will strengthen our collective effort against forest destruction. So maulang siguro na ang akon nga gusto ihambal sa tanan. Salamat na nga daan sa aton naandan nga unity and cooperation. Rest assured that the 16th Municipal Council, hindi lang ining nakikita ninyo subong nga mga konsehal nga aton nga mga resource persons, kundi ang tanan nga nagabuo sa 16th Municipal Council, kami tanan nga paningkamot nga makaisip ug maka-initiate sa mga mabulahanon nga mga polisiya, mga balaod
napud nun nga makatabang sa aton nga mga kabataan, sa mga hamtong apil pa ang mga umaabot ni henerasyon. This is all for the common good and general welfare of our beloved Malungon. So tani, hindi man maglubad ang aton panaghiusa para sa padayon nga pagsubida sa lungsod sa Malungon. I think that concludes our talakayan sa Sangguniang Bayan 2026 this afternoon. Maraming salamat, Vice, and to our author, the Honorable Mark Henson Villarreal, and the concerned committee, the Committee on Environmental Protection, Ecological Preservation, and Natural Resources Management, the Honorable John Escalada. Thank you so much. The Honorable Sweetly Migalang Laguarder, and the Honorable Jericho Tanduyan, and our special guest resource person, Ma'am Perly Menro. Thank you so much. Maraming salamat mga kabatas to our fellow Malungonians. In our discussion today, one thing is clear. Protecting our forest and our environment is not only the responsibility of the government, it is a duty we all share. The Malungon Chainsaw Regulation Ordinance of 2025 is not intended to burden anyone, but to protect everyone and to protect our environment. Muli, ito ang inyong kabatas, Konsehal Victor Mosquera Padernilla. Maraming salamat sa kinig sa isa namang episode ng ating talakayan sa Sangguniang Bayan. And I thank you for joining us today and see you on our next episode as we continue to shed light on the policies and initiatives that shape our community. So, Vida Malungon, Vida Malungonians! Yay! Naman na! Yay!